आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम नि पूरी महोदधि दिवस पालन कर जो दिव्यांग लाइफ गार्ड और दिव्यांग हाँ दी बेल ऑर्गेनाइजेशन तरफ करा तृतीय महोदधि दिवस पालन कर आज पूरी बेलाभूमि में ये मुख्य उद्देश्य हूँ आम जो लाइफ गार्ड मैंने रही भल भाव ट्रेनिंग देवा सचेतन करवा पूरी बेलाभूमि एक सुंदर जगह पृथ्वीर विभिन्न पर्यटक और सब भक्त मैंने पूरी को आसछन्ति एटा होची श्रीक्षेत्र पीठ होची चारि धाम भितर अन्यतम प्रमुख धाम जोठिके प्रत्येक दिन प्राय भारतर विभिन्न कोण अनुकोणरू टूरिस्ट आसती भक्त आसती एवं महाप्रभु दर्शन पर से बेलाभूमि की आसती जो पुरीर स्वनाम बेलाभूमि तार सारा विश्व रही है ब्लू फ्लैग बीच इंटरनेशनल सर्टिफाइड बीच रही देखापी तार सौंदर्य उपभोग करने आसुँच किंतु समय समय आम देखुचे लोक मान असावधान जो लोक मैंने टूरिस्ट मैंने भूल बसत समुद्र पाखक चली जाते समुद्र में बुड़े अकाल वियोग घटे परिप्रेक्षी में दृष्टि रखी आमर जो ऑर्गेनाइजर जो महोदधि दिवस जो पालन करुँच जो कार्यक्रम कर स्पेशली मो धन्यवाद देवी सिद्धार्थ बाबू को ब्रज बाबू को अन्य जो कर्मकर्ता ने कार्यक्रम आयोजन करशेष साधुवाद देवी जिला प्रशासन तरफ जे से माने लाइफ गार्ड मान को प्रॉपर ट्रेनिंग दौरान जहाँफल से लाइफ गार्ड मैंने जो भक्त हूँ बा टूरिस्ट हूँ जीवन को रक्षा कर सक्षम होती सहायक होती यही कार्यक्रम आहरी त्वरान्वित करा दरकार एवं जिला प्रशासन तरफ मुझे कहूँ सिद्धार्थ बाबू जो प्रपोजाल दौरान जिलापाल सहित आलोचना करके त्वरित बेगर त्वरान्वित कर फलप्रद कर लाइफ गार्ड मानकर प्रॉपर ट्रेनिंग देवा सहित अधिक संख्या लाइफ गार्ड मान को आम उत्साहित करवा दरकार कारण यहाँ हूँ इंटरनेशनल बर्तमान एयरपोर्ट आरंभ हो सब बेले देखिए पूरी चलचंचल रही जदिओ तार एरिया भौगोलिक दृष्टिकोण 16-17 स्क्वायर किलोमीटर किंतु आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू यार मान्यता सारा विश्व में गोटे प्रमुख पर्यटन स्थली और धार्मिक स्थली कहले अत्युक्ति हम ना तेणु ये पूरी को सारा भारत कौन सारा विश्व सब बड़े पर्यटकों शो छुटब तेणु ताकू आखि आगे रखी आमर जी संख्यक बर्तमान आम लाइफ गार्ड अच्छा अधिक संख्यक आम ट्रेनिंग दबा से द्वारा ही लोक मैंने जो पर्यटक आसवे ठीक भाव में पूरी बेलाभूमि रे जो समुद्र सौंदर्य उपभोग करेंगे समुद्र में गाधेला बेलू से सहायता करेंगे तेणु ये प्रकार जो महोदधि दिवस आज तृतीय दिवस पालन करा बेल तरफ जो आयोजन करा समस्त बेलर कर्मकर्ता हूँ एवं आमर प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया सांबादिक बंधु समस्त को आज निवेदन रखी ए प्रकार कार्यक्रम जारी रखु ए प्रकार सचेतनता कार्यक्रम ये कार्यक्रम रही निश्चित भाव आम समस्त मंगल हो एवं पूरी पीठर मंगल हो सारा ओडिशार मंगल हो समस्त देखो बेल तरफ तो आज गोटे दिन से कार्यक्रम कर दिनटा को स्मारक रखा मन रखापी आगामी दिन जो प्रपोजाल कार्य जो ऑर्गेनाइजर तरफ जो कार्यक्रम करने से प्रपोजाल देवे निश्चित भाव जिला प्रशासन तो आम तर्जमा करूँ एवं किभली ठीक भाव में कार्य करूँ जिलापाल सहित आलोचना करके आम परवर्ती समय उचित पदक्षेप सिद्धार्थ राय अध्यक्ष दी बेल आज हूँ डिसेम्बर 12 तारिख प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 12 तारिख को आम महोदधि दिवस भाव में पालन करूँ आमर उद्देश्य होची जमी विभिन्न प्रकार दिवस लोक मैंने पालन कर महोदधि बा समुद्र स्वतंत्र दिवस किसी ना से बेल तरफ आरंभ कराई आज ए वर्ष आम तृतीय वर्ष पालन करमर आर्ट फेस्टिवल रही लाइफ गार्ड मान स्वतंत्र स्पोर्ट्स रही सहित म्यूजिकल प्रोग्राम रही यहाँ हूँ गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम लोक मानक अवेयर करने जे महोदधिर सुरक्षा करूँ जहाँफल उपकूलवर्ती अंचल जो मैंने सब रही थे से मैंने महोदधि विषय बा समुद्र को जानीपारे कहीं आप जानते समुद्र तार दिग परिवर्तन करेतु आम नेचर तार चेंजेस आणुची एथे तेणु समुद्र को जाना समुद्र को चिन्हवा एसब विषय आम गोटे मासिव प्रोग्राम कर लोक मान भितर अवेयरनेस क्रिएट करने चाहूँ से वर्ष कोणार्क समांतर भाव कार्यक्रम कराम आशा करूँ ओडिशा एवं पाखापाखि अंचल जो वेस्ट बेंगल रहा जो कोस्टल बेल्टर लोक से महोदधि दिवस को 12 तारिख को पालन करेंगे और गोटे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे देखु पूरी सहर में जो मैंने नूलिया मैंने अच्छा से होती लाइफ गार्डर ट्रेनिंग जो कथा कहु जब इंटरनेशनल लेवल गोटे एजेंसी जोड़ी एजेंसी रोचे जो सर्टिफाई करमती जहाँ को आम जमी डॉक्टर कहीपर वकिल कहीपर लाइफ गार्डिंग स्वतंत्र ट्रेनिंग अच्छी किंतु साधारणतः
ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପହଁରି ଗଲା କାହାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼, ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ହୁଏନି। ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି ତାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରେନିଂ କରିଛୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆଉ ଥରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଗାଧେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା କମ୍ ସେ କମ୍ 40ରୁ 50 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ମହୋଦଧି ଦିବସ 2023 ଆମର ଦି ବେଲ୍ ଫୋରମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଫୋରମ୍ରେ କୋଲାବରେଟ୍ ହେଇକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ମହୋଦଧି ଦିବସଟା କରିଥିଲୁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଏମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲୁ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ମେଳାଟା ଆମେ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଆର୍ଟ ମେଳାଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସକାଳୁ ରଖିଛୁ। ତ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଗଭୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର କନେକ୍ସନଟା ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀରେ ରହୁଛେ, ପୁରୀ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ, ସେଇଭଳିଆ ବହୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ଝଡ଼ ଭିତରେ ବି ସେଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଯାହା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଳ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ସଫେଇ କଥାଟା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ, ସମୁଦ୍ରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ସେଟା ତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତାହା ସହିତ ଉଭୟ ମାନେ ଆମର ମାନବ ଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ରହିଛି, କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେମିତିକି ସ୍ପୋର୍ଟସର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ତା ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଇ ନେଟୱାର୍କଟା ଦ ବେଲ୍ ଫୋରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ବି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ଆମେ ଏଠି କେବେ ବି କନସେପ୍ଟ ରଖୁନୁ କି ଆମେ ଏକା କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ଆମେ ସଚେତନତା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବୁ, ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବି ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଲାଇଫ୍ଟା ଏତେ ପାଖରୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଛୋଟ ପିଲାମାନଠୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ହେଲା, ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ତୁଳିରେ ସମୁଦ୍ର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟ ସହିତ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଏଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇ ନେଟୱାର୍କକୁ ଦ ବେଲ୍ ଫୋରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବେ ସାର୍।